Lama-lama gue pro nih. Nyolok hidung. Aduh. You are persuading whomever is reading your application that they should give you money, right? And so you are making an argument. How do you make that argument? Dari Kamis, seperti biasa kita harus cek antigen lagi. Jadi tadi ke bawah, terus dikasih antigennya. Dan sekarang kita bakal self cek lagi. Lama-lama gue pro nih. Nyolok hidung. Gue buka praktek colok antigen ya, Bang. Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Oh. Aduh. Kenapa, Mas? Gatel banget. Tutup. Di situ kita tetes 4 kali. Tiga, 4. Sip, tinggal kita tungguin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya semoga negatif. Oke, habis tes COVID tadi kita bakal langsung ke Texas Global nih. Gue bersama Fawas dan juga Zian. Alhamdulillah semua negatif ya. Tadi negatif nggak, Uncle? Apa? Negatif nggak? Apa? Negatif tidak? Negatif. Negatif. Alhamdulillah. Oke. The only time you don't want to stay positive. It's COVID ya. Stay negative for COVID. Oke, jadi hari ini kita bakal ada sesi lagi di kelas. Nanti sesinya kayak apa, kita lihat aja teman-teman. Oke, ini hari ke-10. Kita bakal ada kelas writing apa gitu, aku lupa, di Texas Global. Sekarang sekitar jam 9:30-an lah. Bang, urus kah? Kelasnya di sana. Oke, sekarang kita udah di kelas lagi, tapi di kelas hari ini rada beda karena kemarin ngadepnya ke sana, sekarang settingannya ngadepnya ke sini. Semua dari kelas juga. Ini hari ini gue duduk di paling belakang nih sama Bang Sat nih. Bang Satya dan juga ada Zin dan ada Weichi. Oke. Hari ini kelasnya kelas apa ya, Sat? Pagi ini. Hah? Grand writing. Apa? Grand writing. Grand writing. Oh. Looks grand. Grand writing. Oke, kita lihat aja gimana guys. Kelas grand writing hari ini. I'm a consultant at KPMG, but on the side I'm actually running two enterprises. One is on a platform to empower like the lower income group women. Great. To connect them to corporates, retail restaurants, hotels on their big routes. Yeah. I think we're in the process where I'm very grateful to have mentorship being provided during the application. My name is Johan Perez. Currently, I'm the president of an entrepreneurship platform called Hardwork. I also lead a startup called Franal. It's a productivity platform that started a year ago from Indonesia, and basically we are building an application for people to become more productive. Right. That's it. Yeah. People will love that. So really what I'm going to focus on today is what to write and how to write it. So again, this is taking a kind of big picture look to grant writing. I know the dream is to write that one grant application and be able to kind of source it out to multiple applications. And as much as that is the dream,
do your research and do customize each application. So one of the first tips that we like to give is to treat the guidelines as an assignment sheet. And again, so funding institutions and organizations will come at varying levels of instruction. Some places will even do a kind of digital interface where you just kind of plug in your information and you populate the fields that they're looking for. Other places might not be quite so prescriptive, right? Another really important thing to kind of keep in mind in terms of how you approach doing this is to consider the grant proposal as a form of persuasion. You are persuading whomever is reading your application that they should give you money, right? And so you are making an argument. How do you make that argument? So we live in the digital age, right? You know, and so I did hashtag name your project. Because this again, so as much as we've kind of talked about like the brand of the funding organization or the grant provider, kind of think about your brand too, right? And, rather than assume, I will ask, are you all doing publicity and promotion on social media for your projects? Ya, kita udah selesai kelas tadi, writing grant competition. Ini di dalam itu lebih dingin daripada di sini, coy. Jadi enak di luar. Ini kita bakal balik ke Moxie, ke hotel. Karena ini ada luang, tapi nanti jam 1 sampai jam 3 itu ada kayak semacam consultation gitu. Si Bawel, Anissa, sama Gary sama si Caroline. Ini nggak di JS? apa? Kamu mau pergi ke itu kapan yang kemarin kamu bilang? Gimana? Yang ini nah. Target. Ya, target. Jangan sekarang. Aja sekarang. Sekalian. Bawa barangnya banyak, beli, coy. Aku juga mau beli obat. Aku kayaknya agak sariawan. Oke, kelasnya udah selesai tadi. Kelasnya tentang bukan grant ya, tapi grant. Jadi kelasnya tentang grant writing. Jadi gimana caranya kita buat dapat dan pendanaan buat misalnya kita pengen bikin proyek-proyek sosial lah mayoritas. Jadi kita bisa minta dana hibah. Grant tuh bahasa Indonesia dana hibah. Jadi dapat apa aja, Dom? Nggak tahu. Nggak tahu. Hah? Kau dapat apa kau di pelajaran itu kau? Skill lah. Hah? Ya ini Apa? Skill up our writing skills. our writing. Oke, very diplomatic and normative. Ya tapi yang jelas tadi diajarin lah kalau misalnya nulisnya harus kayak gimana. Contohnya misalnya kita pakai font jangan yang terlalu kecil. Ada teknikalnya tapi sedikit lah, misalnya fontnya 12 gitu kan. Terus habis itu juga harus jelas, singkat, tepat. Habis itu juga ya pakai metode SMART ya. Dimana kita harus achievable. Terus juga proyeknya nggak ngawang gitu, jangan kemana-mana gitu kan. Jadi orang bisa tetap paham proyeknya itu apa dan apakah itu bisa untuk diwujudkan. Nah mungkin ada beberapa key point takeaways-nya. Salah satunya adalah ini bukan kamu mau nge-pitch ke venture capital. Jadi salah satunya adalah jangan kasih project itu yang resikonya tinggi. Karena project ini seharusnya ya achievable aja gitu. Dan ya kamu punya kompetitor, tapi kompetitornya adalah orang-orang yang memang punya grants yang lain gitu. Yang dimana mereka, maksudnya punya project yang lain yang pengen dapetin grants itu juga. Cepat. Jadi ya kita harus bikin itu, kita stand out. Kita nggak mau ke sana. Kamu mau kemana? Emang kemana? Kamu mau target nggak? Nah, Target mau ngapain? kamu sih dulu. Moxie dulu lah. Mau taruh tas aku. Iya. Kamu mau target dulu. Ini ada, kalau ini ada ini. Ada farmasi kalau mau beli obat. Mau di sini? Ya. Oh, di Ada CPS farmasi. Nah, terus habis itu juga tadi ya dijelasin lah kayak misalnya grants tuh bisa dari suatu korporasi yang ngasih pendanaan, atau kita bisa pakai crowdfunding juga, misalnya GoFundMe dan lain-lain, atau mungkin kau bisa pakai juga urundaya.com dan yang lain-lain juga gitu. Banyak cara grants yang lain juga. di sini Davigus lagi cari
bunyi. Setiap kali bang. Kayaknya ada barang yang. Ada barang yang memang bikin Ah, detect itu kan. ya. Ini di CVS kalau nggak salah. Cuma 1 jam aja kelasnya. Terus habis ini nanti kita jam 1 bakal ada asisten sebenarnya dari Gary, tapi itu opsional dan kayaknya gue nggak akan ngambil untuk asisten itu karena memang pitch gue udah selesai buat elevator pitch besok. Jadi besok kita harus present 3 menit elevator pitch. Jadi, nah gue mesti mikir nih, gue mau kemana ya siang ini? Nemenin Domingo cari obat. Kenapa Dom? Sariawan. Sariawan. Ya makanya mau cari apa? Obat kayak bisa kumur. Waduh, butuh kasih sayang ya Dom. Ini apa ya? Itu emang buat sariawan itu. Hah? itu lotion. Itu moisturizer loh. Buat sariawan juga. Ini sariawan tuh. Ngomongnya apa ya sariawan? Nggak tahu, kira sariawan nih. Apa dong yang ngomongnya sariawan nih? Do you have a medicine for school? You can check upstairs. We have all the medicines Upstairs. Oh, Okay, thank you. Upstairs Dom. Jadi udah tahu ya sekarang ya, sariawan tuh apa? Sprue, betul sekali. Oke, ini tadi kita udah selesai dari kelasnya ya. Kelas writing grant itu jadi kayak gimana caranya kita menulis ya, nulis buat pitching supaya kita dapat grant atau dana hibah dari investor. Gitu sih, ada beberapa hal tadi yang bisa diambil hikmahnya. Kayak misal kalau misalnya kita lagi berhadapan dengan audiens, kayak anggap mereka itu sebagai teman kita yang tertarik gitu, bukan orang yang mau kita persuasi. Atau mungkin dengan cara lain, misal kalau misalnya mau kasih sesuatu, mau pitching, baiknya itu resikonya jangan terlalu gede. Nah, dan ini sekarang kita lagi di CVS, jadi kayak semacam apotek gitu untuk peralatan, nemenin si Domingos dari GS. Dia sariawan coy, karena dia lama, kayaknya bakal balik aja dulu lagi sama Bang Ber. Tuh mobil di bawah. Hai teman, berlangganan dulu yuk dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Jangan lupa nyalakan caption untuk melihat keterangan dan pasang headphone untuk pengalaman yang lebih baik. Terima kasih sudah mendukung kanal ini agar terus membuat video yang bermanfaat setiap harinya. Selamat menikmati. Oke, kita habis dari Texas Global. Tadi kita dapat waktu sekitar 2 jam buat ngerjain elevator pitch. Jadi kita besok itu diminta untuk presentasi tentang apapun itu, tentang personal, tentang bisnis kita, atau apapun itu. Dan itu kita dikasih waktu 3 menit aja. Total mungkin 6 menit per orang, karena ada beberapa pertanyaan gitu coy. Tadi gue dan Fawas nggak ikut kelas, Mi juga nggak ikut kelas karena sakit. Ini sekarang sama Uncle Z lagi nih, sama Uncle Z. Jadi kita sekarang bakal city tour ya. Where are you going, Minho? I'm going to. We, not you. We are going to. Let me remember the name. What is that? We are going on a site visit. Site visit tour. Yeah. To Is it a hard to question? yes. I remember. It's the a name. museum, right? No, it's not a museum. It's not a museum. What is it? It's an institution for women. Institution for women. Yes, it is. Oke guys, mungkin penasaran banget kan institusinya kayak apa? Jadi kita lihat aja setelah ini. So, because I'm kind of sick of self-help book, I read a lot. Yeah, but it will work. It's so useful, and
supportive, but it will work if we apply it. So that's why I stopped reading it. That's good. Oke, kita lagi di Royal Texas Memorial Stadium. Mana nih? Oh, daerah kayak Royal Texas Memorial Stadium. Kayaknya bakal ke sana deh, tapi nggak tahu deh. Ini mau kemana? Ikut aja. Nyebrang seperti biasa. Mana? Nana, talking to this camera. Sorry, it's for me. Ini lagi sore, tuh mataharinya kelihatan kan. Oke, kita mau sampai di Kendra Scott Center. Kelihatan. Sorry? Why are we carrying the heavy kayak Toronto? Banyak banget. Exercise. I know you exercise. Ini daun. How are you? You just waved at me. You forgot? No, I thought that you were working. Ini site visit. Temanku sini, temanku. Halo, ini juga temanku. Nah, kita sampai coy. Village Minecraft. Bagus banget tempatnya, kayak hotel. Saya nggak dipakai. I forgot it. 3 hours. KS Valley Buku Indonesia. Jadi dia habis pergi ke Indonesia buat KS Valley trip. So this is Dharma Yacht, and I was there for 10 days, and Dharma exhausted me. We went everywhere. We also went to Taraja, her hometown, gave presentations to 9 universities about the work between UT and Women Lab Boot Camp. And so through that program, she was able to host her first cohort of 40 women, 40 young girls, who learned about basic entrepreneurship, and specifically from KSLE and some of the founders that we have part of our program. And so they just graduated. They graduated at the end of October and love the program so much that we're actually continuing a mentoring type relationship with the women, with our founders, and are hoping to do a Women Lab Boot Camp like second cohort so soon. Saya dosen professor. Yeah. It's a little rusty. I also know how to tell you how old I am, but I'm not going to. So we're done. What's really cool here is that's Dharma. So when Dharma was here, we actually made her a founder. So she is part of the founder community, part of UT. So yes, there's the YCOE piece, but she's also a founder. So everything is open and available to her. Cool, right? Dharma itu dari Indonesia coy. Jadi dia masuk di dia masuk jadi salah satu founder di KS Valley. Oke, jadi kita naik bis lagi mau balik ke Moxie. Cukup pakai kartunya UT Austin dan itu gratis. Terus oh iya, jadi kalau di US utamanya di Texas tuh ya, setauku di sini tuh yang nyetir tuh cewek coy, dan bahkan kayak udah tua gitu pun mereka masih tetap kerja di sini. Keren kan? Kalau di Indonesia hampir semua setauku lah ya itu cowok gitu. Tuh cewek kan. Kita nemenin Mi cari jus karena dia nggak enak badan. Jus Lana. Terus ini ada iklan, kalau kalian lihat tuh iklannya
simpel sih. Dia kayak ganti bisa 4 kali gitu. Karena sistemnya dia diputer gitu. Nah, ini kan Texas Longhorns. Ganti lagi ke sini. Nah, dari program lagi. Nah, gitu coy sistemnya coy. Kayaknya ini bakal lebih hemat sih daripada pakai yang layar itu, nah display Kingdom. Ini tempat jus nih, kalau di Indonesia nih nggak ada yang begini nih. Biasanya abang-abang pinggiran nih. What is negotiation? He said, I asked, right? What did she say? And then he said, negotiation. What is that? At negotiation. What is negotiation? What's wrong with me? So you didn't hear clearly. I believe. That's not what she told you. But you. What she told me. This is it. I think it's this is. I don't know how to present it. This is. Oke, Pak Mas, oke. Apa salahku coy? Aku berdosa di sini kayaknya. Jadi makanan hari ini lumayan enak. Memang betul sih kata orang semakin kesini akan balik ke habitatnya, yaitu kita makan apa, ayam, nasi. Ini sereal enak banget coy. Kemudian makan pizza. Nah, sebelumnya itu kita coba semuanya. Yang ini enak. Nggak tahu ayam apa nih. Mau pitch aja sih kan? Hah? Nyelesain pitch? Menyelesaikan pitch. She already. How was the drink? That's it? How much was that? You wanna go to the Zephyr Park? Higher. Free to let them off. See you, bye. Bye bye. Subscribe ke bern.id. Dan jangan lupa untuk mengunduh Pranala App. Untuk video terbaru, kamu bisa klik video di kanan atas. Dan untuk video rekomendasi, bisa klik video di kanan bawah. Terima kasih.